Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hadian dengan NPM 2478284 kelas TRI 3C. Jadi saya di sini akan membuat video hands-on saya itu mata kuliah jaringan komputer 2, yaitu tentang paket tracer 9.3.3 yaitu HSRP configuration with PKA GUIS. Oke, jadi yang pertama di sini paket tracer HSRP konfigurasi guide itu yang pertama ada addressing tabelnya seperti device R1, R2, R3, terus iNet, HCRP virtual gateway, S1, S3, PCA, PCB, dan web server. Nah, interface-nya seperti G0/0 sampai G0/0 sama G0/1 di device R1. Terus IP address-nya seperti yang gigabit ethernet 0/0 itu 10.1.1.1/30. terus default gateway yang ada. Terus yang R2 ini seperti interface gigabit ethernet 0/0 itu IP address-nya 10.1.1.2/30. yang R3 nya gigabyte ethernet 0/0 masih interface ini. Terus IP address-nya itu 192.168.1.3/24. terus iNet ini interface ini gigabyte 0/1. S1 itu interface VLAN, S3 itu VLAN 1, PCA NIC, PCB NIC, dan web server NIC. Nah, di sini ada objektifnya itu in this packet tracer activity you will learn how to configure hot standby router protocol HCRP to provide redundant default gateway device to host of LANs. After configuration HCRP, you will test the configuration to verify that hosts are able to host the redundant default gateway if the current gateway device become unavailable. Di sini ada background skenario seperti spanning tree protocol providers love free redundancy between switch within and LAN. However, it does not provide redundant default gateway for an user device within the network if gateway router fails. Di sini yang pertama ini instructionnya yang pertama ini verify connectivity. Step 1, trace the path to the web server from PCA. Go to the desktop of PCA and open command prompt. Trace the path from PCA the web server by execution the traced itu ya, IP ini. Coba kita cek resultnya. Di sini assessment itemnya itu seperti network PCA itu default gateway belum ada, PCB enggak, sama itu default gateway yang ada. Terus di router 1 port gigabyte ethernet 0/1 incorrect, priority-nya incorrect, virtual IP incorrect. Terus di router 3 masih sama itu incorrect, priority-nya incorrect, sama virtual IP incorrect. Nah, terus di switch 1 sama switch 3 ini kita suruh masukin default gateway-nya. Oke, jadi yang pertama itu kita langsung saja ke PCA. Terus kita buka command prompt. Nah, di sini kita verifikasi konektivitasnya, itu kita ketikkan tracer 209.165.200.226. Oke, terus route to 209.165 ini ke web servernya. Oke, kita tunggu. Maaf, saya tadi salah ketik, typo di sini.
IP web servernya 200. Oke, kita enter lagi. Oke, tracingnya curut. Oke, trace-nya udah complete. Terus step 2, trace to path to the web server from PCB. Oke, di sini kita disuruh juga di PCB cek connectivitasnya. Oke, kita ke PCB, terus kita command prompt, kita ketikkan tracer 209 165 200 kita tunggu. Oke, statusnya trace complete. Jadi jalur data itu melewati seperti PCA ke switch 1, terus router 1 ke router 2, terus iNet, terus ke web servernya. Oke, installation, configure ACRP active and standby router, configure ACRP on R1. Oke, kalau yang di PCB ini jadi jalurnya itu PCB, switch 3, terus router 3, router 2, terus ke iNet, baru ke web servernya. Oke, selanjutnya yaitu kita konfigurasi ACRP nya di router 1. Nah, di sini kita enter, terus kita enable dulu, terus kita masuk ke configure terminal, terus kita interface ke G0, terus kita ketikkan, kita masuk ke interface G0/1, terus kita masukin IP yang ACRP, kita masukin gateway-nya itu ACRP-nya, itu IP-nya itu tadi 192.168.192. itu kita ketikkan IP address 192.168. Oke, incomplete. Subnet mesh-nya juga kita masukkan. Maaf, tadi saya belum mengetikkan subnet mesh-nya itu 255 255.0. Oke, terus kita ketikkan standby version, itu standby version 1 only support IPv4 addressing-nya, spesifik ya CRP protocol version number. Oke, kita ketikkan standby version 2. Oke, terus kita ketikkan standby 1 IP 192.8.1.254. Oke, resident dan active router over the CRP growth is the router that will be as the gateway device. Oke, di sini configure IP address will be called the active router. Kita ketikkan selanjutnya itu standby 1 priority 150. Oke, will
operate the active router and traffic from to the LANs and default gateway. Oke, terus kita standby lagi. 1 step 2 yaitu configure HCRP on router 3. Configure router 3 as the standby router. Configure the router 3 in the first state is connected or disconnect of LAN to repeat only step 1B and 1C about. Oke, di selanjutnya ini kita configure router. Di sini coba kita verify HCRP configurationnya. Kita exit dulu, terus standby. Oke, jadi gigabit internet 010 version 2 statusnya aktif. Oke, only 4. Coba kita cek results-nya. PCI default gateway belum ada. Oke, sekarang kita configure di router 3 ya. Kita masuk ke router 3. Ini kita enter, terus kita enable, kita masuk ke configure terminalnya, terus kita masuk ke interface G000. Sudah, terus kita masukin IP address 1.3 yaitu di S3 nya kita tekan itu IP address 192.8.1.3, terus masukin subnet mesnya itu 255.0. Oke, terus kita standby version 2. Oke, terus kita standby 1 IP 192.168.1.254. Oke, standby IP ini saya typo. Oke, kita enter dia unit. Oke, terus kita end, terus kita simpan. Oke, kita result lagi. Nah, terus langkah selanjutnya itu verify HCRP-nya. Itu kita S3 tadi, itu 3. Kita ketikkan itu install standby. Oke, reboot 0/0 grup 1 version, status is aktif, sampai grup name is HCRP gigabit ethernet 0/1 to default. Nah, jadi router mana aja yang aktif yaitu R1 karena prioritasnya lebih tinggi yaitu 105. Terus MAC address untuk virtual IP nya itu yang MAC virtual bawaan yaitu HCRP V2.
Terus IP dan prioritas router standby-nya itu yang di router 3 itu 192.168.1.3, terus prioritasnya 100. Oke. Ya, terus kita selanjutnya ini ubah gateway di PCA, PCB dan switch 3-nya. Oke. Itu kita coba ke PC. Coba kita assessment lagi di suatu default gateway. Kita ke PC 1, PCA. Terus kita masuk ke IP configuration. Ini aktif. Ini dari PCA ke sini kita buat, terus file gateway yang di PCA dan PCB nya tuh. Kita ke PCA dulu. Ini kita ketikkan yaitu 24. Oke. Terus di PCB juga itu 24. File gateway itu 192.1.1.3. Salah ya. Oke, 254 itu yang di file gateway IP address yang di HCRP virtual gateway nya. Oke, kita di sini itu tekan 254. Oke, selanjutnya itu kita semen lagi, kita masukin di file gateway di switch 1 dan switch 3 ya. Oke, kita yang pertama kita ke switch 1 dulu. Terus kita enable, kita masuk ke configure terminal, terus kita masukin IP default gateway nya, yaitu yang di HCRP virtual gateway ini itu 192.1.1.1.25. Kita enter. Oke, kita end. Oke, selanjutnya sama aja, kita ke switch 3 sekarang. Kita enable dulu, masuk ke configure terminal, terus kita masukin IP addressnya, IP address HCRP virtual gateway ini, address IP default, IP switching default. Oke, yaitu 192.1.1.254. Switch 3. Coba kita ketikkan ulang lagi, kita exit dulu, kita enable, masuk configure terminal, terus IP default gateway, terus kita IP yang di HCRP
virtual gateway-nya 92.168.1.254. Oke, sudah. Di sini kita cek resolve. Nah, di sini asesmennya tuh sudah semua. Di network PCI udah ada default gateway-nya, sama di PCB default gateway-nya, terus di R1 dan R3 ini. Yang R3 itu dapat correct, terus priority correct, dan virtual IP correctnya udah ada, terus ke switch 1 dan switch 3 default gateway-nya udah ada. Selanjutnya kita coba trusted component B, yaitu kita coba ping trustednya dari PC A, yaitu kita ketikkan command prompt, kita coba ping 209 165 200 226. Kita tunggu. Oke, ini kita coba ping ke web servernya. Oke, di sini sudah berhasil ping status server IP yang di web server ini. Terus kita coba PCB ya. Terus kita command prompt, kita ping, kita masukin IP address yang di web server ini, yaitu 209.165.200.226. Oke, di sini sudah berhasil. Terus mungkin segini saja dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya Davin, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.